Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 9th topic Laws of Chemical Combination. Chapters number 3 Atoms and Molecules. Chemistry. Yes, chapters में पढ़ना बाज Laws of Chemical Combination. असली त्रे laws of chemical combination. Number 1 law of conservation of mass. Number 2 law of constant proportions. Number 3 law of multiple proportions. यम पता वन बाय वन पढ़न टॉपिकस नाव laws of chemical combinations. वह वन बल chemical combinations क्या गई यम तिम law आसन law of chemical combination तमन lawsन वनन यमन experimentally proof करमित scientistों तो तमो वारिया ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स यमो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर्मित अथ मज तमो कर्म वारिया रिएक्शंस तो यम laws of chemical combination यम कर दित पत आइडिया कि एटम हसा छु smallest particle of matter. Once again I will repeat, laws of chemical combination तिम ला आसन यम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ आसन कर्मित साइंटिस्टो वारिया फार्मुलास तमो अथ इस्तेमाल आसन करमज वारिया काल पत तो अथ मज तमो आसन वारिया केमिकल रिएक्शंस इस्तेमाल करमज तो laws of chemical combination सत पत दित साइंटिस्टो आइडिया कि एटम हसा आसन smallest particle of matter. Now I will tell you something in English. There are 3 laws of chemical combination. 3 laws chemical combination. Law of conservation of mass. Godnik law of conservation of mass. Number 2 law of constant proportions. And number 3 is law of multiple proportions. When laws of chemical combinations क्या गए? The laws of chemical combinations are the experimental laws. यम आसन experimental law. Experimentally आसन proof कर experimentally laws which have been formulated by scientists. यम आसन दितमित scientisto formulate करमित scientists after performing a large number of experiments. तमो कर्मित वारिया ज़्यादा experiments involving various types of chemical reactions. वारिया chemical reaction तमो करमच अम खतर. These laws ultimately led to the idea of atoms being the smallest unit of matter. laws of chemical combination सत कोर पत साइंटिस्टो वोन पत कि युस हसा एटम आसन छु सह सच आसन smallest particle of matter. वह वन बह गोडनुक आज करो एक्सप्लेन गोडनुक law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या छु वनन बी वन बह अमिच अख एग्जांपल. Very important question हमेशा एग्जाम्स दिवन 11th स्टूडेंट्स ते अगर कह वुचन सह वुच असल पॉइंट तिकाज तथ ति एग्जामस हेकन यित. इस law of law छु दितमुत एक साइंटिस्टन इस मॉडर्न केमिस्ट्री फादर एंटोनी लेवेसर in 1774. Anthony Levesser in 1774. Law of conservation of mass दितमुत एंटोनी लेवेसरन 1764 मज. इंग्लिश पढ़ बात लाइन अगर कह लेखन तम कह. This law was given by Anthony Levesser in 1774. यह law दपन अमि law मुताबिक युस मास आसन न हेको क्रिएट करित न हेको डिस्ट्रॉय करित कुन ति केमिकल रिएक्शन मज. कशिर पे अगर कुन सात कह केमिकल रिएक्शन गसन युस मास गोडनेथ चीजन आसन छु सु येल पत रिएक्शन तमन चीजन गसि युस तत नो कह चीज बने तिहुंद मास आसन पानवय बराबर. According to this law, mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. मास न कम जाय गसन न हेकन बनत कुन ति chemical reaction मज. यम चीज गोडनेथ रलावन तिमन वन reactants. यम चीज गोडनेथ फॉर एग्जांपल अगर रलावो चीज समझाने खतर reactants तो प्रोडक्ट्स क्या गई. फॉर एग्जांपल अश कह चीज A अत रलो मे सत B अत बनो फॉर एग्जांपल AB. यम चीज गोडनेथ योर रलावन अमन वन reactants.
یُس اَتھ نوٚو چیٖز بَنان چھُ تِمن چھِ وَنان پروڈکٹس فار ایگزامپل اگر یَتھ وزن اوس 10 گرام یَتھ اوس وزن فار ایگزامپل 20 گرام اَسہِ رلٲے زٕ چیٖز اکھ چھُ اے بیاکھ چھُ فار ایگزامپل بی یَتھ چھُ وزن 10 گرام یَتھ چھُ وزن فار ایگزامپل 20 گرام اَمہِ لا مُطٲبق یہِ لا چھُ دپان یُس یِمن وزن چھُ آسان بِفور رِیکشن برونٛٹھ چھُ یِمن فار ایگزامپل ٹوٹل وزن کوٗتاہ چھُ یِمن رِیکشن برونٛٹھ سُہ چھُ فار ایگزامپل 10 تہٕ 20 گٔے 30 ماس آف رِیکٹنٹ چھُ فار ایگزامپل 30 دین اکارڈنگ ٹو دِس لا یُس یہِ اے بی بنیو امیُک ماس تہِ آسہِ 30 وۄنۍ تر بہٕ تھوڑا بہت یہِ سمجھ یہِ کیاہ چھُ امہِ لا مُطٲبق یہِ دپان ماس یُس آسان چھُ نایدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرایڈ نہ چھِ سُہ ہٮ۪کان أسۍ بنٲیِتھ نہ چھِ سُہ گژھان ضایہِ اِن اے کیمِکل رِیکشن یِم أسۍ چیٖز رلاوان چھِ گۄڈٕنیتھ فار ایگزامپل رلو اے پلس بی یِمن چھِ ونان رِیکٹنٹس The substances which combine together in a chemical reaction are known as reactants. For یتھ reaction منٛز یِم گۄڈٕنیتھ أسۍ چیٖز رلاوان چھِ فار ایگزامپل اے تہٕ بی یِمن دپو أسۍ رِیکٹنٹس یُس اتھ نوٚو چیٖز بنان چھُ تِمن چھِ أسۍ ونان پروڈکٹس ویر ایز د نیو سبسٹینسز فارمڈ آر کالڈ پروڈکٹس یُس اتھ نوٚو چیٖز بنان چھُ تتھ چھِ ونان أسۍ پروڈکٹس فار ایگزامپل اے بی بہٕ دِمہٕ سمجاونہٕ خٲطرٕ اکھ سمپل ایگزامپل فار ایگزامپل اگر أسۍ گرِ رلاوو توٚمُل بیٚیہِ رلاوو آب یِم ہسا گٔے رِیکٹنٹس اتھ ییٚلہِ پتہٕ بتہٕ بنان چھُ سُہ گوٚو پروڈکٹ امیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ یُس کیمِکل رِیکشن منٛز یُس ماس آسان چھُ اوور آل چھُ روزان سُہ سیم تہٕ یُس یہِ ماس آف رِیکٹنٹس چھُ برابر آسان ماس آف پروڈکٹن It means that in a chemical reaction, the total mass of reactants is equal to total mass of products. یُس reactant ہُنٛد وزن آسان چھُ سُہ چھُ برابر آسان reactant ہُنٛد چھُ آسان برابر products برابر there is no change in mass during a chemical reaction کُنہِ chemical reaction منٛز چھُ ماس ضایہِ گژھان کینٛہہ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ ساینسی ایگزامپل اکھ فار ایگزامپل یُس مےٚ گۄڈے دِمہٕ مےٚ امِچ ایگزامپل اکھ دِمہٕ بہٕ اکھ چیٖز چھُ اسہِ آسان اٹ ہیز بین فاوُنڈ باے ایکسپیرمنٹ ساینٹسٹو چھُ ایکسپیرمنٹو سۭتۍ کوٚرمُت ڈیٹ اگر ہسا أسۍ 100 گرامز نِمو کیلشیم کاربونیٹ اگر أسۍ کوٗتاہ نِمو 100 گرامز نِمو أسۍ کیلشیم کاربونیٹ ییٚلہِ ڈِکمپوز گژھان چھُ الگ الگ گژھان چھُ اتھ چھُ بنان کیلشیم آکسایڈ 56 گرامز تہٕ بیٚیہِ چھُس بنان کاربن ڈاے آکسایڈ 44 گرامز دیٹ میٖنٕز کیلشیم کاربونیٹس اوس وزن ٹوٹل وزن 100 گرامز یُس اتھ امہِ پتُک وزن بنیو کیلشیم آکسایڈ پلس کاربن ڈاے آکسایڈ سُہ تہِ گژھِ 100 آسُن 57 پلس 42 سُہ تہِ گوٚو 100 دیٹ میٖنٕز لا چھِ گژھان فالو ونس اگین آی ول رِپیٖٹ یُس یہِ لا آف کنزرویشن آف ماس چھُ یہِ چھُ دیُتمُت اینٹونی لیویسرن اکھ ساینٹسٹ ماڈٲرن کیمسٹری ہُنٛد فادر چھُ اِن 1774 امہِ لا مُطٲبق چھُ یہِ لا چھُ دپان اگر ہسا کُنہِ تہِ کیمِکل رِیکشن منٛز یُس ماس آسان چھُ سُہ چھُ نایدر گژھان کریٹ نہ چھِ ہٮ۪کان أسۍ بنٲیِتھ نہ چھُ سُہ گژھان ضایہِ مگر گژھان چھُ ٹرانسفر فرام ون ٹرانسفر ہٮ۪کہِ سُہ گٔژھِتھ فرام ون ٹایپ ٹو انادر according to this law mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction یہِ چھُنہٕ ضایہِ گژھان کانٛہہ یِم سبسٹنس آسان چھِ chemical reaction گۄڈٕنیتھ یِم أسۍ پانہٕ ؤنۍ کمباین کران چھِ یا اکے ہٮ۪کہِ ٲسِتھ تِمن چھِ ونان reactants the substances which combine together in a chemical reaction are known as reactants یُس اتھ نوٚو چیٖز بنان چھُ تِمن چھِ أسۍ ونان products whereas the new substances formed are called products تِمن چھِ أسۍ ونان products امیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ کیمِکل رِیکشن منٛز یُس ٹوٹل ماس چھُ آسان رِیکٹنٹن ہُنٛد سُہ چھُ آسان برابر پروڈکٹن It means that in a chemical reaction, the total mass of reactants is equal to total mass of products. There is no change in mass. Mass منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تبدیلی یِوان کینٛہہ during a chemical reaction. For example, it has been found by experiments. اَسہِ چھُ ایکسپیرمنٹ چیک کوٚرمُت اگر أسۍ 100 گرام چھِ نِوان کیلشیم کاربونیٹ ییٚلہِ ڈِکمپوز گژھان چھُ اتھ چھُ بنان
56 grams calcium oxide plus banan 44 grams carbon dioxide. Overall is asan chu mass such before reactants and yel tat product banan such asan panwai barabar. कमेंटन मज लिखो कि तुम आव क्या समझ कि ना बाकी